हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रॉकी सिल्लीगुड़ी का एक छोटा सा घर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा अगर मिनी ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो अभी आप लोग देख सकते हो, अभी टाइम हो रहा है आपका 12:20 तो अभी हम आ गए हैं ड्यूटी में, काम में। फिर अगला में बने रहिए, कस्टमर आ रहा है, फिर हमको बुलाएंगे। রাম রাম বাবা, ভালো আছেন তো? এই চলে যাচ্ছি, সব মায়ের ইচ্ছা। মায়ের ইচ্ছা। হ্যাঁ, মা যেমন রাখে বাবা। পূজা পাঠ ভালো হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পূজা পাঠ সেবা সব হচ্ছে। ওষুধগুলো যা নিচে তো কম দামে কাজ করছে তো ভালো? হ্যাঁ, ভালো কাজ করছে বাবা। তা ধন্যবাদ। ওঠা, ধন্যবাদ কাকে দেবেন? ধন্যবাদ তোমাকে দেবো। আর দেবো আমাদের प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেবো, नरेंद्र मोदी, নরেন্দ্র মোদী। যেহেতু কম দামে ওষুধ দিচ্ছে সরকার, তাই তো? ভারতবর্ষের বাবা নরেন্দ্র মোদী। হ্যাঁ, 140 কোটি মানুষের বাবা। হ্যাঁ, ভারতবর্ষের বাবা নরেন্দ্র মোদী।